Asan yung mansanas? Apple. Apoy, pati ito. Asan yung aso? Dog. Oh, Asan yung kabayo? Horse. Asan yung damit? ang amit. Asan yung taas? Stairs. Ito. Asan yung broom broom jeep? Jeep. Ito. Ang galing. Oh, dito tayo sa kabila. Teka lang, asan yung house? May house ba? Asan yung horse? Asan yung horse? Ano yan? Ipit. Ha? Ipit. Asan yung horse dito? Asan yung horse? Asan yung chicken? Asan yung chicken na? Kokok. Asan yung baboy? Baboy. Asan yung baboy? Asan yung baboy na? Asan yung puppy? Puppy. Ito. Asan yung cat? Cat. Galing. Last na nak yung baboy. Asan yung baboy? Ayaw mo na, ha? Ano yan? Galing mo, ha? Asan yung ngipin? Ngipin. Bukod sa barangay Ngipin. San Ito, Agustin sa Sagbayan, Tagalog eh. napasok rin ang Sagip Kapamilya. Galing, yay! Ito! Maraming